nakapanood si Papa. Namin, hindi pala nakauna. Ha? At pala tumising tayo maaga? Kanina ko pa nga kayo ginigising. Kala ko ba mag-hotdog ka? Ayaw nga. Nakalimutan ko magpabilisan. Nagtataka. Merry Christmas sa inyong lahat. Ikaw, thank you kay Tita Helen. Merry Christmas. Thank you po. Ikaw, Ivan. Ako, tignan mo naman. Baka marumi yan. Ivan, no? Merry Christmas. I love you, Papa. Papa, say hi. Hi, Papa. Say hi. Merry Christmas. Ano daw? Ano daw? 1, 2. Wow! Papa. Wow. Yan, bawal na. Inuubo ka na eh. Ma'am ka, ma'am. Butter. Butter. Ayun na. Saan? Baka nalangawan na yun. Saka mo muna to. Alin? Wala. Ano yun? Say hi. Hi. Baboy. Mom! Yes, opo. Mom! Wait lang po. Mom! Say hi. Wow! Hi. Wow! Hi. Hi. Ano yata? Kami makakain. Si Ate Aiza naliligo pa. Dami naman kalat dyan. May laman yan. Ha? Mamay tumawag sa atin. Sino? Ako na. Ada! Simi! What? This? This one?